Ba panghatag kay pulo ka karton na kuning bula di panghatag na kuning kay kining bulara diyan panghatag na kuning sa katong mga onay ug bulad kato ni mga bulad dito na tagaana kay kining bulan ako guys dini basta-basta ni mga class A ni mga bulara ni mga dry goods kay ni o nakita man ninyo mga bulad o mga dry goods kayo daghan-daghan matagaan ni pulo ni ka karton diyan pulo ka karton nga naibukog pulo po karton pandawan o pulo po karton ng salmon o kining pugot nga binulad nakita man ninyo nga kini usog ni sakyan nga barko ako space port on guys kining bulad ron nga nakita gipakita na ko sa inyo haron kini ako gini panghatag ni katong mga onay bulad kani mga bulad sinsalagin mo kay di mo matagaan kani mo mga bulad tama kini puno karton panghatag ina po nito wala naman ni isa mga gumit na mulay kung asang location dito yung pahatod ako ng mga bulara nito kaya kini yung sa karton kilo ni siya mga 20 kilos karton ato sa ni palapon guys kay makabot sa mga